والله وفهم والله بالله تالله انا غادي يا وقول الدين حرف الكلام مسرح Je suis très heureuse d'être sa femme aujourd'hui et je remercie tout le monde d'être venu, d'avoir participé à ce mariage. Abdul Karim Kamara and Wasaba as wife, as husband and wife. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Demandons que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le mariage. كبتغتنا إن شاء الله. اللهم زينه بالأولاد الصالحين. اللهم طول في عمرهما إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. ربنا بارك لهما في زواجهما اللهم بارك لهما في زواجهما اللهم بارك لهما في زواجهما وزينه بالأولاد طيبين الصالحين. اللهم واجعلهما مسلمين لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. With the power invested in me as the Imam of this masjid, I now pronounce you Abdul Karim Kamara and Wasaba as wife, as husband and wife. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في والله أفندين يلا غينا تولنا جفينا إنك أفندين يلا غينا parce que findin dina na atu makana ka fole anara nyom makana ka kirimara fi bara findi fe bilibelera di fek begbe na masemfe di fek begbe na masemfe mi rebe alako wala ma wonga bef sur kanara ibarato dimeniri na rambi ifanga kulun maria siga haminde futi siga haminde inato ifareti mi re musika fek begbe na me futi ri imi amatona akolon futina nyondo muna atana na fe rumbera marigala ga ceinture fama na ga no manie da ga ifami tongo ha erere nyom marige
ala mambara ira giri la Guinée nu Côte d'Ivoire ke bala ka so boro yi parce que musa Guinée to ko nane muna ma se musembe na ra mais Ivoire sembe nen ki dangi fe mu fanna parce que muna ba ke tananyira nakui mubari nyelerin mubari khoni tongo mu khoni nan nanara Guinée pays frina fana mu ira sakande la Amérique namma la Guinée Côte d'Ivoire Amérique Ibarame anagambir nara gafira fe birailer munita na malima go voilà Ibrahima petit tabaraka misoko ala wala sawabo mala ga fe birin sonaya ne ge birin faare santongu ira ba mari gala ga bara fe birin ma ala ge ga foko yala e fa foko beta yala ndala ga na bule fanga foko ma ala ge ga di mo mbere di be di mira mo kono ala ga sembe fu mo nera mo makana ga ala dio fe me fe ku mari gi ala ga fini di barkatoera ala ga fini di na antima wongambra tina awaire imarame all for one di birin abirin kele all for one fe nan kui ibarame ala ka wumala ala ka sona araba wombe ala masala la sayyidina Muhammad. Le mariage s'est déjà passé, très bien passé. Oui. Le foyer conjugal que je vais lui donner, ils n'ont qu'à serrer les rangs. Que Dieu les protège. Amen. Que Dieu leur donne une longue vie, santé, prospérité, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Plein de succès dans le foyer. C'est ce que j'aimerais à leur dire. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ya tu vraiment yala kin humbi na la mube all for one be Karim aluna flakina na masenkina la du medina la ngurugui donc a hafi muno makelde afali mu fa famille mu fa mu mini mu fa mu ya ha mariage vraiment muna la sima na hama mariage na la ro kifa mu fa mba soda kuya kosi donc afamba fadi ya kwa omba timoarama ala mali ya lafiya bi ala futi sabati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya netigala furu meni ala furu mi ke furu sabati ni ala boloni sembaro ala inogo kunyono ala furu nyono itogotunu ya rabbi ntigala ala ke nisondi ai ala kana bilisi baro ya rabbi ntigi ala fembo furu mino mi fi sakate me furu nyogo ma la ni nyonka ala ka ke shima ko furu e ala ku che setane do ya ala ka de barka ma che mana muso ma chama duma ala ku garjo do nyonko no ku funu fo nyonko ka bu ko ba shidu merci. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Futi sabati ala afini sima fringa futira ala di baraka me fema na fa mo mari mu groupe ama fonike rebirin ala futi fe sone birimbe alhamdulillah na groupe na mu maluma aytaira konse mudin munan ko mariage kuyi muna falma be halatin alhamdulillah assalamu alaikum. OK, alhamdulillah rabbil alamin. Anye ambi andio ke Karim la fudu sidlela so anise quand même for ala fudu dangaya ala kes la mafla la fudu ala boloni semboala akoni akodiani parce que Karim depuis que Karim long franchement moi l'a dit ay mokola donc nale la kokela ro antise kato ko fo anyi bogbela kana okoke donc ni kanseni ambi ananu wolela donc ka dou kanye et ka akes la mafla la fudu ka kes simani kenyaro ka boloni semboala donc o temini ko fe ni se quand même là quand abrabo célibataire groupe ro abana kay tema atu groupe meno atu te kay tema ba wala do kay tema so ale ko son ala ma mo bore flanga courage ron kay modo ale flana donc mbese quand même selon ka fo wolo de salam alaykum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمبي لا بيا يا فروسي رولان أما لا دالا ألا كسي فلا فروي ألا نفروشة بكلمة ألا يوانيا كونيونا ألا باتو بالا ألا أنتو تونالا ألا كسي نكنا يا فروتوتوي ألا أندا سومالا ألا يديا نيوين ألا يهندو نيونا ألا كفرولا باتاي ya nyala ga nyinara wo fa fe wo ngala ngi mariage all for one ga membre ndinara il est très actif vraiment on a la magande manala ga futi sabati ala ga di barka ga fema parce que ana groupe na ko presque brin nambe ki miginara na mi fait il est très actif moi là dans tout makane ma moi il fait sur mon bela frina na ha nyom matin mon donc non manana machine في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري Allah ka wuma amitié renforcée, you know. Karim Mrina vraiment n'a pas respecté ma, ana foré Gambira, ou Allah ka n'a changé. Allah ka dit, Allah ka fouti vraiment fini, fouti c'est wahira. Allah ka qui accueille, Allah ka na qui na Gambir na Gambir, le dîner musulman saguera. Allahumma salli ala Muhammadin. ɓe welti Karim no jombi hande ɓe welti yo Allah moƴƴi yo Allah firtu arsike haɓa kata ɗumba masibo Allah taw ko jam golɗe ɗaɓɓe joom balɗe ɓe weltike moƴƴano yo Allah moƴƴi dewgal ngal okkora ɓe jiidi e jawde e balɗe ɓellal barki rabbana atina fiddine hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nari rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala muhammad wa sallim ala funke smafla amina ala sinam soy ke la pembina amina ala sinam soy day kabaka amina ala sinam soy amina ala do na ala funke amina ya amina amina ala sabadi amina ala sabadi amina ala idi usman amina ala dimba kamanda amina ala kambela jenya na amina rabbi ala idi usman dai mali amina ala cheka ina ba ana amina ala ina do chela ala ina do chela ala mato la vie ya ke usman mo ala ya ke sabari ba ye sabade sabari furu musole chey kotede a musoide pour i sabari la ko mi du kolo ikanake. Ouais, l'importance du mariage d'abord, c'est de protéger la personne contre l'adultère. Et c'est pour aussi responsabiliser la personne. Une fois marié, tu es responsable. Et une fois que tu es marié, tu connais le goût de la responsabilité. Donc le mariage, c'est vraiment protéger la personne contre l'adultère et faire de la personne aussi un responsable. Parce qu'une fois que tu as une famille à la maison, tu es devenu responsable, quoi. Donc c'est ça même le vrai sens du mariage. Les femmes, elles doivent se soumettre à son mari, quel que soit Alpha. La femme est comme la terre, quoi. La terre encaisse tout, non? Tu creuses la terre alors que tu es en train de lui faire du mal, elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas, mais la femme c'est comme ça aussi. La femme est née pour encaisser. La femme est née pour se soumettre. Elle a tout ce que son mari lui demande. Si ce n'est pas seulement contre la volonté de Dieu, contre les commandations de Dieu, alors elle doit se soumettre. C'est quand son mari lui dit seulement de ne plus prier, de ne plus faire la zakat. Là, elle dit non. À part tout cela, elle se soumet, elle dit oui à son mari. Elle doit toujours dire à son mari. Elle doit toujours dire oui à son mari. Donc aussi protéger son argent, elle doit aussi protéger son corps.
Pourquoi? Parce que son corps désormais appartient à son mari seulement. Quelqu'un d'autre ne doit pas avoir son corps. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense qu'il comprend tout cela. Le mariage, c'est la responsabilité. Le mariage, c'est la protection. Alors pour se protéger là, parce que quand tu es encore jeune là, tu penses que tout est possible. Et il faut avoir la crainte de Dieu. Quand une fois marié, tu deviens responsable. Donc je leur conseille de se marier. Et donc, mon conseil que je leur donne, c'est de marier. C'est ce que le prophète même a dit. Yama Ashara Shabab, il s'adresse à la jeunesse. Oh la jeunesse, celui qui a la capacité financière, capacité morale, qu'il se marie. Pourquoi? Parce que le mariage lui protège contre l'adultère. Le mariage le protège contre la maladie. Le mariage le protège contre... À cause du mariage, on devient un homme responsable. Quelqu'un qui a la responsabilité là, il n'est pas comme nous autres. Voyez-vous, il faut prendre par exemple le cas d'un couple marié ou bien d'un couple non marié. Il faut le comparer. Tu vas trouver que celui qui est marié là, il est plus responsable que celui qui n'est pas marié. Donc c'est voilà le conseil que je peux leur donner en un mot. Ok, dernier, tu peux faire un petit doigt pour les nouveaux mariés. Inch'Allah. Que Dieu le protège contre le Satan, que Dieu le protège contre fitna, qu'Allah le protège aussi contre le balaou, qu'Allah le protège contre le fitna des douleurs là, parce que c'est ce douleur là qui gâte tout. Que Dieu le protège contre les amis qui viennent, qui rentrent entre les deux là pour séparer là, que Dieu les protège contre cela. Ce que je peux aussi dire là, la femme désormais elle n'a qu'à prendre ses camarades comme son ami intime, son frère, son tout, son confident. Et elle aussi, et Camara aussi doit prendre Wassaba comme son ami, son confident. Quand il y a quelque chose, ils vont s'asseoir, discuter entre eux là, trouver des solutions à l'amiable. Mais maintenant, s'il n'y a pas de solution, ils peuvent contacter les parents avec l'aide des parents, Dieu va arranger. اللهم صل على